Karena anda husnul abdi, saya bergantung kepada berbaik sangkanya hamba kepadaku. Allah mampu berbuatnya. Senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Allah ampunkan dosa saya, Allah akan sebarkan ini agama. Senantiasa letakkan husnuzon kita kepada Allah. Perasaan, dan ini bagian dari beriman. Yakin pada Allah, harus takut pada Allah, berharap hanya kepada Allah. Jangan putus asa dalam bekerja. Walaupun dosa kita banyak, jangan berputus asa. Walaupun dosa kita sepenuh dengan sampai ke langit sana, tetap jangan berputus asa. Yang putus itu ya. Ini mampu janji. Mafi maaf ya, Allah Taala maafkan. Maka jangan sampai kita berputus asa karena banyak dosa. ऐसे हालात की वजह से भी कोई नाउम्मीद न बने, अल्लाह से नाउम्मीद न बने. Sama sekali jangan berputus asa kepada Allah. मौलाना इलियास रहमतुल्लाह Rahmatullah katakan, शैतान जिस तरह गुनाहों में डालकर अल्लाह से दूर करता है, नाउम्मीद बनाकर भी अल्लाह से. syaitan menjerumuskan manusia kepada dosa. Kemudian dia menanamkan dengan saya putus asa. क्या होगा कुछ होगा नहीं. Saya banyak dosa, saya tak boleh berbuat apa. ये मैंने अपनी कोशिश छोड़ देता है, चुप के होने देते हैं. Sehingga manusia pun akhirnya berputus asa kepada Allah. अल्लाह बड़ी कुदरत वाले हैं. Allah मुमकिन को मुमकिन Maha Kuasa, Allah Maha Esa, Allah Maha Pengampun, Allah Maha segala-galanya. मुमकिन को मुमकिन बना दे. Wala tahi'asu bi rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. ईमान में ये दाखिल है कि अल्लाह से उम्मीद रखें. Ini bagian dari iman. हालात बदलेंगे, Senantiasa kita berharap kepada Allah, minta kepada Allah, berhusnuzon kepada Allah. कभी आदमी की मुराद ताखिर से पूरी होती है, कभी जल्दी पूरी होती है. Memang kadang-kadang doa kita cepat Allah kabulkan, kadang-kadang terlambat Allah kabulkan. अल्लाह हिकमत से Bukan berarti Allah tidak mampu kabulkan doa kita, tidak. Tapi Allah ingin uji kita lagi apa sabar dalam mendoa atau tidak. कभी जल्दी पूरी कर देते हैं. Kadang kita berdoa Allah kabulkan doa kita cepat-cepat, terkadang terlambat. Lambat bukan berarti Allah itu lemah, tidak mampu. Tapi Allah ingin agar kita lagi dan lagi mendoa dan mendoa. क्या करें, नाउम्मीद हो जाए. Jangan berputus asa. Banyak orang karena doanya belum dikabulkan, terlambat dia berputus asa. अल्लाह के तरीकों को जानना जरूरी है. Allah mengetahui bila hajat kita dipenuhkan oleh Allah tidak. Allah Maha tahu. ईमान वाला अल्लाह से मांगे, Maka orang beriman senantiasa minta kepada Allah, doa kepada Allah, dan doanya Allah kabulkan. मकबूल करके महफूज करते हैं. Dan Allah kabulkan doa dia dan Allah pelihara doa dia. करते हैं मकबूल करके महफूज करते हैं. Allah kabulkan. महफूज इसलिए की है कि इसका नतीजा दुनिया में खुद Dan doanya pun Allah pelihara. Dipelihara bagaimana kadang-kadang Allah kabulkan di dunia. Terkadang di dunia Allah akhirkan dikabulkan, ataupun Allah simpankan dikabulkan doanya di akhirat. मसलिहत नहीं है. Karena untuk hikmah dan maslahah. इजाबे नहीं मांग रहा है. Hikmah daripada Allah, maslahah itu daripada manusia. इसलिए नहीं देता. Allah tidak kabulkan di dunia ini karena Allah tahu kalau diberikan harta yang banyak dia malah lupa semua. Maka dikabulkan nanti di akhirat. हमारी दुआ महफूज है. हदीसों में है कि जब क़यामत आएगी तो जितने दुआ कबूल होती है वो बताएगा. Dalam hadis dikatakan bahwasanya ada hari kapan nanti ketika melihat hamba hasil doa-doa dia dikabulkan di akhirat, maka dia berharap agar di dunia ini dapat penderitaan terus, dapat sakit, minta agar semua doa dia jangan dikabulkan di dunia. Jadi doa dia tadi makbul, mahfuz. Makbul Allah terima, mahfuz Allah pelihara sampai hari kiamat. Maka jangan sampai kita berputus asa. Jangan berputus asa. Kemudian cinta senantiasa kepada Allah. Cinta kepada Allah. Husnuzan kepada Allah.
Jangan berputus asa, मुझे एहसानात बहुत है berprasangka baik kepada Allah, berharap वजूद kepada खुद Allah. अल्लाह का बड़ा इनाम है कि अल्लाह ने उसको वजूद दिया आदमी को वजूद दिया नहीं जिंदगी दी इससे बड़ा इनाम क्या Allah berikan pada kita kehidupan, umur. Ini nikmat daripada Allah. तुमको जिंदगी दी जिंदगी कोई दे नहीं सकता Umur Allah yang beri. Kita tidak mampu perbanyak umur. जिंदगी कोई दे नहीं सकता Tidak ada yang mampu untuk memberikan kehidupan kepada भाई manusia अल्लाह kecuali Allah. Allah yang berikan yuhyi wa yumiit. Allah yang berikan hidup dan mematikan. तो बड़ा इनाम है अल्लाह ताला का Jadi nikmat umur ini merupakan nikmat yang besar daripada Allah. Hidup nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu. والذين آمنوا وأشد حبا لله وإيمان عليه Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman lebih cinta kepada Allah, sangat cinta kepada Allah. अल्लाह के मक़सद में जो आगे होंगे वो अल्लाह की रज़ामंदी को आगे रखेंगे Maka orang yang cinta kepada Allah, dia ingin mencari ridho Allah senantiasa. क्या करेंगे Jadi kalau dia sudah cinta pada वो Allah, पीछे करेंगे dia korbankan nafsu dia, काम को अल्लाह korbankan maunya dia untuk menunaikan maunya Allah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Sesungguhnya orang yang mencinta कि अल्लाह के mentaati orang yang dia cintai. Dia dengan cinta kepada Allah, जबरदस्ती की बात नहीं है dia pun akhirnya mentaati Allah. जबरदस्ती की बात Ingin meridhokan Allah senantiasa. माननी पड़ेगी कि अल्लाह की मोहब्बत Cinta kepada Allah. अल्लाह की मोहब्बत पैदा करने के लिए कि अल्लाह की नेमतों को देखा करो अल्लाह Dan ने भी दिया है tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, लेकिन nampakkan itu nikmat dalam diri kita. अल्लाह को भूल जाता है Allah meriksa ini bahasa ini. Itu Allah berikan harta kita, beri kita baju yang baik. नेमत का नफा मिलता है तो अल्लाह ताला को दौलत देता है Kita sehat, nampakkan sehat kita kepada Allah Subhanahu wa शुक्रिया होती taala. है नेमत के जवाब में इसलिए कहते हैं अल्लाह ताला Nabi sabdakan innallaha yuhibbu ayyara athara ni'amihi fi 'abdihi. Allah suka untuk melihat ada kesan nikmat pada hamba-Nya tersebut. असर हो जाएगा उम्मत का ये असर है Jangan sampai kita seakan-akan tak ada खौफ nikmat का ये daripada असर है कि खौफ आया है तो नाफरमानी मुश्किल हो जाएगी अब नाफरमानी नहीं होगी ये डर है इसलिए अल्लाह ताला के इनामात को अल्लाह ताला के इकराम को अल्लाह की Sayyidina नेमतों Abu Bakar bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, seseorang ingin pakai baju yang baru, sandal yang baru. Bagaimana? Apakah itu ria? Nabi katakan tidak. Allah suka untuk melihat ada kesan nikmat Allah pada diri hamba. हम सारे मदीना से फरमाए तुम अल्लाह के नेमत छोड़ो तुम तो गुमराह थे तुम तो दुश्मन थे तुम तो जन्नत के किनारे पर चले गए थे Nabi SAW ingatkan kepada orang Ansor tentang adanya nikmat Allah. तुम्हें लाया वहाँ से Kalian dulu dalam keadaan sesat, Allah berikan hidayah kepada kalian. Kalian tadinya bergaduh senantiasa berkelahi, Allah satukan kalian. अल्लाह से ताल्लुक पैदा हो Nikmat-nikmat Allah diingatkan kepada पूरा करेगा hamba. Rasulullah ingatkan itu banyaknya nikmat-nikmat kepada ताज़ा करना और ईमान की मेहनत Uzkur ni'mat Allah. ईमान में कुव्वत पैदा करना Ingat nikmat-nikmat Allah kepada kita. ताकि हर हाल में अल्लाह ताला का हुक्म Sehingga kita senantiasa cinta pada Allah dengan mengingat-ingat nikmat Allah, अपने सबक dan को dengan cinta kepada Allah kita pun akhirnya में कामयाबी है rajin untuk mentaati perintah Allah, untuk meridhokan Allah Subhanahu wa taala. तो कामयाबी होगी Maka kalau kita sempurnakan perintah Allah, itulah kejayaan. हालात असबाब Menyempurnakan perintah Allah, itulah kejayaan. Keadaan kadang-kadang berbeda, berganti-ganti. Ada keadaan baik, keadaan tidak baik. इसलिए मेहनत की गई है हुक्मों की मेहनत की गई है अमलों की दुनिया में चीज़ों की मेहनतें होती है चीज़ों से चीज़ें बना तरीके से Orang di dunia dia usaha atas kebendaan-kebendaan dan menikahkan itu benda-benda. फैल जाएगा Sedangkan benda nanti akan berakhir di dunia dan di akhirat tidak akan memberikan kemanfaatan apa-apa. Maka dia usaha untuk memperbanyak amal dan dia robah, dia gunakan itu benda untuk amal. बड़ा फितना इसमें है चीज़ों के मुकाबले में हुक्मों की मेहनत की गई है Dan kita usaha atas hukum, atas amal, bukan atas benda-benda. Dia ada orang usaha atas al-mal, ada usaha atas amal. Hukum Allah, perintah Allah. Jadi kejayaan bukan dalam banyaknya amwal, tapi banyaknya amal. Banyaknya amal-amal atau perintah-perintah Allah yang kita kerjakan. Dan iman, hukum yang pertama adalah iman. Beriman kepada Allah, usaha atas iman. Semua para anbiya membawa agama, membawa syariat. Ajaran pertama adalah
Aminu billah. कि कुव्वत पैदा करो जो हालात के मुकाबले में असबाब के मुकाबले में उसमें पर चलाए Dan para anbiya menjelaskan kekuatan daripada iman dan amal melebihi daripada kekuatan kebendaan-kebendaan semua. Maka Nabi minta wa minal yaqin ma tuhawwin bi 'alail masa'ib. Allah maksimalna min khasyatika ma tahlu bainahu wa min ta'atika wa minal yaqin ma tuhawwin bi 'alail masa'ib. Ya Allah, berikan kami yakin yang akan membuat semua musibah dunia ringan. Jadi musibah dunia yang sebetulnya berat itu akan ringan kalau kita yakin kepada Allah. Ini adalah ketentuan Allah. Nabi mendoa jika doa Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu baina wa ma'asyatik wa min ta'atika ma tubalughu min jannatik wa min al-yaqin ma tuhawwin 'alal masa'ib. Ya Allah, Tanah berikan kepada kami ada rasa khasyah, takut kepada Allah yang menghalang kita berbuat maksiat. Dan Allah maksudkan khasyah ma tahul bainahum wa min ta'atik ma tubal, dan berikan kami ketaatan yang akan menyampaikan kami kepada surga. Wa minal yaqin ma tuhawwin 'alal masa'ib, dan berikan kami yakin sehingga membuat ringan musibah di dunia. Dengan yakin pada ini kejadian ini atas keadaannya, atas maunya Allah, atas kehendak Allah. Jadi semua musibah jadi ringan dalam. Jadi perintah Nabi minta senantiasa wa minal yaqin ma tuhawwin bi 'alaina masa'ib. Ya Allah, berikan kami yakin yang akan membuat meringankan musibah-musibah di dunia. Musibah akan datang, ujian akan datang. Tapi kalau kita yakin kepada Allah, maka kita rasakan itu musibah ringan. Ini रोज़ा रखो तो फरमाते थे कि हमारी इबादत का निज़ाम जो है कमरी है, शमसी नहीं है। इंसान के हिसाब से हम चलते हैं, शाम के हिसाब से चलते हैं। हमारे पहले रात आती है, फिर दिन आता है हमारे ऊपर। Dan kita buat kerja dengan istiqamah. jadi क्या Jangan terkesan kepada musim, kepada keadaan. Musim panas, musim dingin, musim sejuk kita kerja. Maka ibadah dalam Islam itu bergantung kepada bulan Qamariyah, bukan Syamsiyah. Bulan Qamariyah, bukan Syamsiyah. Seperti puasa. Maka kalau kita hitung dengan bulan Qamariyah, ada bulan Ramadan musim panas, ada Ramadan musim dingin. Allah ingin tahu begitu pula haji, ada haji musim panas, ada haji musim dingin. Ujian, kadang-kadang musim haji, musim sejuk sekali dingin di Arab. Ujian, Ramadan musim panas sekali, ujian juga. Jadi orang beriman tidak terkesan kepada keadaan. Setiap saat dia laksanakan, musim panas kah, musim sejuk kah, musim dingin kah, dia laksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap saat kita hendaklah buat kerja. Inilah melaksanakan hukum Allah. Setiap saat sempurnakan perintah Allah. Jangan terkesan kepada keadaan musim sejuk, musim panas, keadaan kaya, keadaan miskin, keadaan sehat, keadaan sakit. Semua melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita sudah istiqamah bermujahadah, hidayah akan datang. Walladzina jahadu fina lanadiyannahum subul. Jadi kita laksanakan amal-amal perintah Allah dengan bermujahadah, maka nanti hidayah akan datang. Jangan melaksanakan perintah Allah waktu ringan saja, waktu mudah saja. Bermujahadah. Jadi bulan berbeda-beda, berganti-ganti, keadaan berganti-ganti, tapi kita berpuasa. Kita lihat sekarang bulan sabit terbit, musim panas, maka kita berpuasa. Walaupun panas sekali kita berpuasa. Atau musim dingin, enak berpuasa kita musim dingin, musim sejuk, enak sekali. Ingin puasa terus, tapi sudah terbit bulan sabit, bulan Syawal.
hendaklah kita berbuka. Puasa ingin puasa terus enak nih musim sujud, jangan. Melaksanakan perintah Allah, jangan karena melihat kita sehat ataupun kita sakit atau kita senang. Ini perintah Allah, maka kita usaha atas amal, atas perintah Allah, atas hukum Allah. Sempurnakan hukum Allah, sempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita buat usaha atas hukum, nanti ada kekuatan, ada power. Latihan. Setiap saat kita lihat apa hukum Allah, apa perintah Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat hendaklah kita lihat hukum Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita buat usaha, jangan lihat hasil. Yang penting ini perintah Allah saya kerjakan. Hasilnya adalah Allah yang lebih mengetahui. Jadi kejayaan waktu kita melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Perintah tidak berubah, keadaan berubah-ubah, tapi perintah Allah jangan dirubah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Allah jadikan beliau daripada manusia. Keadaan-keadaan datang kepada umat sebagaimana datang kepada Rasul juga. Nah, datang atau tidak? Rasulullah SAW pernah lapar juga, pernah sakit juga. Rasulullah pernah miskin juga. Bahkan Nabi SAW sakitnya kadang 2 kali lipat. Sahabat katakan, ya Rasulullah demam. Nabi katakan, aku ya Rasulullah engkau panas. Ya Nabi katakan, saya demam 2 kali lipat daripada kalian. Sahabat lapar, Nabi laparnya 2 kali lipat. Sahabat letak 1 batu, Nabi letak 2 batu. Bukan berarti karena seorang Nabi dia tak pernah sakit. Ya. Nabi juga kena sihir juga. Bukan berarti Rasul anti sihir. Nabi juga pernah kena sihir juga. Tapi baca doa, maka beliau manusia. Orang yang tak kena sihir itu barangkali malaikat. Justru kenapa Nabi kena sihir? Karena beliau juga manusia. Ada kesan sihir kepada Nabi SAW. Maka turun ayat kalau falaqu bin nas, agar Nabi baca itu. Sihir pun pelajaran buat umat juga. Muhammadun Rasulullah. Qul inna ma'ana basyarun wa ilayya. Katakan wahai Muhammad pada umatmu, aku adalah manusia juga. Tapi aku dapat wahyu daripada Allah. Manusia maksudnya perkara-perkara yang datang pada manusia akan datang pada Rasulullah SAW. Kadang sakit, kadang sehat, kaya, miskin, kedinginan, kepanasan. Jadi keadaan-keadaan datang kepada Rasulullah SAW karena beliau manusia. Dan keadaan-keadaan itu juga datang kepada umat. Tapi ini pelajaran bagaimana setiap saat Nabi melihat kepada apa perintah Allah, bukan kepada keadaan. Kita terkesan kepada keadaan. Nabi melihat apa hukum Allah Subhanahu. Di saat musim sejuk apa perintah, musim panas, di saat kaya apa perintah, di saat miskin apa perintah, di saat datang istri apa perintah, di saat istri meninggal apa perintah, anak kita lahir apa perintah, anak kita meninggal apa perintah. Setiap saat melihat apa perintah Allah. Dan lihat cara Nabi menyelesaikan itu, melaksanakan itu hukum Allah. Pelajari perintah Allah, ikut cara Nabi SAW. Khususnya perintah sholat. Banyak sekali hukum-hukum yang berkenaan dengan sholat. Waktu di makam bagaimana sholatnya, di safar bagaimana sholatnya, bagaimana sembahyang kita waktu sakit, waktu sehat bagaimana. Setiap saat sholat dikerjakan, perintah Allah kerjakan. Jangan sampai sembahyang dikerjakan sesuai dengan keadaan saja. Setiap saat ini perintah Allah utama setelah iman adalah sholat. Maka Allah hantar Rasulullah SAW untuk mengajarkan bagaimana cara melaksanakan hukum Allah.
kejayaan dalam hukum Allah, tapi bagaimana melaksanakan hukum Allah ikut cara Nabi SAW. Keadaan berubah-ubah, tapi jangan lihat keadaan, tapi apa hukum Allah. Kemudian bagaimana cara Nabi mengerjakan itu perintah Allah dalam keadaan tersebut. Seperti sholat, dalam keadaan bagaimanapun juga, kadang sibuk apakah saya pergi sholat, tapi kerjakan sholat ikut cara Nabi SAW. Berwudu cara Nabi SAW, nggak ada air maka kita tayamum ikut cara Nabi SAW. Sehat, sholat berdiri kita. Sakit, bagaimana sholatnya duduk ataupun berbaring, bahkan dengan isyarat. Yang penting sholat jangan ditinggalkan satu detik pun, jangan ditinggalkan bagaimanapun keadaan. Keadaan saya sehat, sholat berdiri. Sakit lagi, agak sakit duduk, agak sakit lagi berbaring, sakit lagi terus betul dengan isyarat. Jadi cara-cara diajar oleh Nabi SAW. Dan dengan cara-cara yang berbeda-beda Nabi ajarkan kepada sahabat. Ini adalah hikmah juga. Haji, bagaimana haji waktu sehat, bagaimana haji waktu kita sakit. Orang sakit, bagaimana dia pergi haji, maka diajarkan. Kalau dia tak mampu untuk tawaf sa'i dengan jalan kaki, boleh dia digendong, dia diangkat. Ada haji ifrad, ada haji tamattu, ada haji qiran. Itu semua cara-cara diberikan kemudahan. Kalau haji ifrad dia mampu pakai ihram lama, haji ifrad. Tidak mampu, dia boleh haji tamattu ataupun haji qiran. Untuk disatukan antara haji dan umrah dalam waktu yang sama. Nabi ajarkan cara berbeda, bagaimana cara haji ifrad, bagaimana haji tamattu, bagaimana haji qiran. Ini dalam tabligh ini ilmu dan zikir ini. Ilmu dan zikir. Kita belajar dan bertanya kepada ulama. Jangan tidak bertanya pada ulama. Belajar, tanyakan ulama-ulama, ilmu dan zikir. Jadi cara-cara Nabi itu banyak sekali dan penuh dengan hikmah. Punya istri satu apa perintah? Punya istri dua apa? Punya istri tiga apa? Punya istri apa? Istri meninggal bagaimana? Semua ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bertanya kepada ulama. Bertanya. Waktu saya belum punya istri tanya ulama. Punya istri satu tanya. Punya istri dua tanya ulama. Punya istri tiga tanya. Punya empat tanya. Ilajul ain as-su'al, kata Nabi, obat daripada kebodohan adalah bertanya. Obat kebodohan adalah bertanya. Innama syifa'ul ain as-su'al. Jadi obat daripada kebodohan bertanya. Orang sakit bertanya pada dokter. Di dunia saja kita terserjala kita bertanya. Kita tak tahu bertanya. Banyak cara Nabi ajarkan cara untuk melaksanakan hukum Allah. Waktu mesti perintah sholat, jadi tegakkanlah sholat. Ini perintah Allah. Bagaimana cara sholat? Nabi ajarkan banyak cara sholat. Sholat di waktu di maqam, sholat di waktu safar, sholat di waktu sehat, sholat di waktu kita sakit. Ini keadaan-keadaan Allah robah-robah senantiasa ujian. Apakah kita tawajjuh kepada hukum Allah ataupun kita terkesan kepada keadaan. Kejayaan dalam perintah, dalam hukum Allah, bukan dalam keadaan yang berbeda-beda. Asbab dan ahwal berubah-ubah, berbeda-beda. Kadang asbab banyak kita miliki kebenaran, kadang tidak ada. Ahwal kadang sakit, sehat kadang sakit. Kadang-kadang kaya, kadang-kadang miskin. Kadang-kadang ada laba, untung dalam perniagaan, kadang-kadang bankrupt atau rugi dalam perniagaan. Itu keadaan berbeda. Kadang-kadang naik kursi, kadang jatuh dari kursi. Ini semua adalah ujian dan ujian.
Tapi setiap saat apa perintah Allah ikut cara Nabi SAW. Tanyakan dalam keadaan ini apa hukum Allah dan apa bagaimana Nabi SAW melaksanakan itu hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Berniaga, maka tanyakan masail perniagaan bagaimana, fadilah perniagaan bagaimana. Fadilah kita berniaga apa? Fadilahnya apa? Fadilahnya banyak. Lantas kita, tapi fadilah juga ada masail. Bagaimana cara kita berniaga? Jangan sampai kita hanya terkesan kepada fadilah berniaga, niaga tapi tidak tanya bagaimana cara berniaga, bagaimana cara berdagang. Ada menipu dan sebagainya. Tidak. Ada fadilah, ada masail. Dua-duanya. Begitu pula kawin, ini ibadah. Sunnah Nabi SAW. Fadilahnya apa? Banyak fadilah kita kawin. Tapi masailnya bagaimana kita kawin? Fadilah kawin ada, fadilah istri kedua ada, fadilah istri tiga, keempat juga ada. Tapi masailnya banyak. Jangan hanya terkesan kepada fadilah, tapi masail tidak dipelajari. Nabi jelaskan dua perkara, fadail juga masail. Dan untuk mengamalkan agama perlu iman dan ilmu. Iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi akan diangkatkan derajat Allah beriman dan berilmu. Beriman ini perintah Allah, ini hukum Allah, ini ketentuan Allah. Berilmu bagaimana melaksanakan perintah Allah dengan cara Nabi setiap saat. Iman yakin बढ़ेगा तो अल्लाह के साथ की ताकत पैदा होगी. Kalau iman kita meningkat, taat pun akan kuat. Iman बढ़ेगा तो तंगी नहीं महसूस करेगा. Dan kalau sudah orang beriman, berilmu, dia tidak merasa ini apa? Kalau dia sudah beriman, dia tidak merasa beban. Perintah Allah bukan jadi beban. Dia tidak merasa ini beban. Tapi dia merasa nikmat. Perintah Allah adalah nikmat bagi dia. Iman kuat, perintah salat gembira dia. Perintah zakat datang dia gembira, perintah haji gembira. Tapi kalau imannya lemah, merasa hukum-hukum Allah itu adalah beban. Wa ma ja'alna 'alaikum fid dini min haraj. Allah firmankan di Quran, wa ma ja'alna 'alaikum fid dini min haraj. Kami tidak meletakkan kesusahan dalam agama. Kami tidak membuat penderitaan agama. Agama itu adalah nikmat. Tapi kalau kita iman sudah terhujam di hati. उसका तरीका अलग बताया कि कपड़े उतार दिए दुश्मनों ने ऐसा होता था नंगी कर दिए उसके तरीके अलग है जैसे पानी नहीं है तो आगे करने का तरीका अलग है diajarkan ada air kita berwudu. Sekarang air tak ada bagaimana bertayamum? Nabi ajarkan. Yang penting hukum Allah jangan ditinggalkan. Cara melaksanakan hukum Allah barangkali berbeda. Ada air kita berwudu, tak ada air kita tayamum. Begitu pula haji. Ada yang berikan kemudahan haji ifrad dia. Ataupun pertengahan haji tamattu atau haji qiran karena waktunya pendek. Jadi ilmu dan iman dan ilmu adalah asas agama. Iman dan ilmu. Iman, yakin, takut pada Allah, asas daripada Allah. Beriman ini adalah ketentuan daripada Allah. Berilmu bagaimana melaksanakan hukum Allah ikut cara Nabi SAW. Belajar agama. Pelajari agama kita masing-masing. Jadi sesuatu yang wajib, mempelajari juga merupakan wajib. Salat itu wajib. Belajar bagaimana cara salat juga wajib. Jangan sampai kita salat atau sembahyang tapi tidak melaksanakan hukum Allah. Salat tanpa wudu. Kawin perintah Allah, sunnah Nabi SAW. Tapi bagaimana cara kita kawin? Ada perintah Allah. Berniaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara berniaga? Ulang pasal kawin. Hukum Allah Subhanahu wa taala.
itulah berilmu. Begitu pun tunaikan hak Allah, tunaikan hak sesama juga perintah. Qadra Allah ta'ala illa bil wal ihsan. Perintah Allah agar kita menyembah Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Bagaimana cara berbuat orang tua? Nabi ajarkan pada kita. Wa ashiruna bil ma'ruf. Bergaulah dengan istri kamu dengan berma'ruf, dengan baik. Nabi ajarkan bagaimana bergaul dengan bermuasyarah dengan istri dengan baik. Ya Allah. Allah. के सामने बड़ी करेगा अल्लाह का क्या हक है, रसूल का क्या हक है, किताब का क्या हक है, जितने ताल्लुकात उतने हुकूक, ये कायदा है। जितने ताल्लुकात उतने हुकूक। माँ बाप से मतलब होने का ताल्लुक है, तो उनके पड़ोसी से पड़ोस होने का ताल्लुक है। वो सब सफर में आपके साथ bagaimana hak saudara-saudara kita juga selain hubungan pada Allah, hubungan pada kita sebagai buruh, pekerja bagaimana dengan bos kita, sebagai bos bagaimana kita berbuat baik, bermuamalah kepada anak buah kita. Hubungan banyak. Tunaikan hak orang lain, hak istri kita apa, hak anak kita apa, hak mertua kita apa, hak mantu kita apa, hak tetangga jiran kita apa. Tunaikan semua hak orang lain tersebut. Dan ini tanda iman kepada Allah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ditanda iman orang sempurna, dia tunaikan hak orang lain. Dia mencintakan untuk orang lain apa yang dia cintakan untuk dirinya sendiri. Bahkan menyingkirkan duri saja daripada jalan itu bagian daripada iman. Ini hak makhluk. Ya Allah. Batang kayu jatuh goboh di jalan, kita singkirkan, itu adalah bagian daripada iman. Tunaikan hak orang-orang. Dan jangan bertanya, ini hak saya, apa kewajiban yang kamu berikan, dan apa yang harus saya kerjakan untuk Nabi jelaskan fadilah orang yang tunaikan hak orang lain. Nabi menceritakan suatu saat dulu, zaman dahulu ada satu orang beli sebidang tanah, beri sebidang dia bayar. Ketika dia akan bangun di tanah tadi, ternyata dia gali pondasi, ada pundi, permata, banyak perhiasan. Maka dia lihat, kok ini banyak pundi, jadi berisi perhiasannya banyak. Maka dia cakap, saya hanya beli tanah saja, ini berarti milik penjual. Maka dia pergi, dia kata, saudara, saya akad saya hanya beli tanah kamu, tapi ini ada kekayaan, ini milik kamu. Tapi orang yang menjual juga orang beriman juga. Dia cakap tidak, saya sudah niatkan jual tanah dengan seisinya, ini milik kamu juga. Inilah hebatnya dunia. Dia tidak merasa ini harta dia merasa saya harus tunaikan kewajiban, bukan menuntut hak. Dunia ini akan baik kalau kita ingin tunaikan kewajiban. Dunia akan rusak kalau kita menuntut hak kita. Saya kan sudah jual, berarti punya kamu semua. Ambil kamu. Mereka pergi kepada Nabi Daud alaihissalam. Dua-duanya menjelaskan, saya beli tanah tapi mendapat ini masalah. Yang ini mengatakan saya sudah jual. Maka akhirnya keputusan apa? Kau punya anak ada laki-laki, kau punya anak ada perempuan. Ya Allah. Kalau gitu kan nikahkan mereka dua orang saleh. Serahkan pada mereka. Jadi menunaikan hak itu ada berkah. Menuntut hak nanti ada musibah. Berkah, ada berkah tunaikan hak. Hanya dia jadi besan, masya Allah. Boleh bagi saya. Datuk.
Insyaallah. Enak hidup tuh kalau saling memberi. Ya Allah. Tidak berkelahi, kalau berkelahi nanti malah cerai anak-anak. Allah. Tunaikan hak, jangan menuntut hak. Tunaikan hak. Adinu an-nasiha, agama adalah nasihat, maksud nasihat dedikasi, berbuat baik kepada orang, bukan menuntut hak. Asas agama iman dan ilmu. Iman mengatakan ini adalah daripada Allah, hukum perintah Allah. Berilmu bagaimana cara melaksanakan. Datang kekayaan, beriman, ini yang menjadikan saya kaya Allah. Tapi apa perintah Allah waktu saya kaya? Datang kemiskinan, ini kehendak Allah, kita beriman. Tapi apa perintah Allah? Jadi kata Syahid Subhanahu wa ta'ala, kalau ada usaha agama, makanya pertama hidup nanti adalah ibadah. Kita dengan berusaha dakwah sekarang berapa banyak orang yang sudah mulai sholat, mulai beribadah. Kesan daripada dakwah ini adalah mensemangatkan kita beribadah. Berapa banyak orang pergi haji sekarang, berapa banyak orang pergi umrah sekarang, berkat dakwah, alhamdulillah. Dan berapa banyak orang yang bayar zakat sekarang. Tadinya dia malas bayar zakat, sekarang bayar zakat, bersedekah. Ya Allah, ya Tuhan. Jadi itulah kata Syekh Yusuf Rahmatullah, dengan usaha-usaha dakwah ini yang pertama kali nanti timbul semangat ibadah. Dan kalau sudah orang beribadah dengan kuat, nanti dia ada kesemangatan untuk menunaikan hak orang lain. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Kalau dia sudah sholat, nanti timbul bayar zakat, tunaikan hak orang lain. Dan dengan dia beribadah, timbul rasa kasih sayang kepada sesama. Ingin berbuat baik pada sesama. Salat dimulai dengan takbir, disebut dengan salam. Kita agungkan Allah, ingin menyebarkan salam kepada sesama. Dia akan marah, hak saya, kewajiban saya apa, hak saudara saya apa, jiran saya apa. Itulah keadilan, tunaikan hak. Kita ambil hak kita. Silakan tuntut hak kita. Tapi kewajiban kita apa? Tapi utamakan menunaikan kewajiban. Tunaikan kewajiban kita. Orang yang adil itu adalah orang yang bertakwa. Orang keadilan bukan karena hukum, bukan karena kerajaan. Keadilan bukan ditegakkan karena adanya hukum atau kerajaan, tapi keadilan akan ada takwa. Dulu wa aqrab lit taqwa. Berbuat adillah kamu, itu lebih dekat dengan takwa. Jadi hanya orang yang bertakwa yang akan mampu menegakkan keadilan. Kadang-kadang kalau hukum itu hanya untuk membuat sanksi saja, untuk menghukum orang. Kalau kamu mencuri, hukumnya ini. Kalau kamu ini, hukumnya ini. Hukum tidak akan memperbaiki. Hukum itu adalah untuk menangkap orang. Hukum untuk menyangsi orang. Hukum untuk apa? Menghukum orang. Sedangkan takwa untuk melaksanakan perintah Allah. Kerajaan buat hukum-hukum undang-undang, konun ini untuk memberikan sanksi kepada yang melanggar hukum. Berapa banyak orang hukumnya sudah ada tapi tetap melanggar perintah. Karena dia tahu penegak hukumnya siapa, mungkin jirannya, pemiliknya sendiri. Tapi
Karena Allah sudah bertakwa, dia akan berbuat adil, dia akan bertobat. Kenapa saya curang? Kenapa saya culas? Jadi ini untuk menanamkan rasa ketakwaan, rasa khauf dengan dakwah tadi, ibadah pun itu rasa yakin pada Allah, takut kepada Allah. Hanya dia berpikir menunaikan sholat dia, berpuasa, bayar zakat, tunaikan hak orang lain, lembut kepada istri, sayang kepada sesama, menghormati alim ulama, menyayangi anak muda. Dan ini ketakwaan dalam hati. Jadi dia mulai memikirkan memperbaiki diri dia. Bila usaha agama tadi, Allah tanamkan ketakwaan. Dengan ada usaha agama, dia mulai merubah arah hidup dia. Dengan adanya ketakwaan. Para sahabat mendapatkan ketakwaan dengan usaha agama. Ulaika alladziina imtahana qulubahum lit-taqwa. Jadi para sahabat ini orang-orang yang Allah pilih bersihkan hati mereka untuk takwa. Jadi hati adalah untuk takwa. Allah berikan kepada para sahabat ulaika alladziina imtahana qulubahum lit-taqwa. Hati-hati para sahabat Allah bersihkan untuk ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tenang melaksanakan Allah. Bahkan Allah di majelis Nabi SAW dia pun ada duduk dalam majelis Nabi tidak gelisah, seakan-akan ada burung di atas kepala mereka. Kalau gerak sedikit burung terbang. Atau maksudnya seakan-akan ada burung di atas kepala mereka ini apa? Itu onta-onta, kadang-kadang banyak kutu. Nanti datang burung untuk ambil kutu, dia senang. Jadi onta tenang kalau ada burung. Jadi melaksanakan hukum Allah dengan tenang. Dan akhirnya dia akan bertanya-tanya pada ulama bagaimana melaksanakan perintah Allah, sehingga sunnah dan syariat, muasyarah sesuai dengan sunnah, muamalah sesuai dengan syariat. Ini tujuan daripada dakwah kita, menghidupkan sunnah dan syariat. Muasyarah sesuai dengan sunnah Nabi, muamalah sesuai dengan syariat. Sunnah dan syariat. Sunnah dalam bermuasyarah, syariat dalam bermuamalah. Apa yang Nabi kerjakan dalam masa ini sebetulnya tertib kehidupan diajarkan Nabi, tertib dalam rumah, tertib di luar rumah, dari Baitullah sampai ke Baitul Khala diajarkan Nabi SAW. Nabi SAW punya rumah, Nabi punya istri, punya anak. Nabi ajarkan bagaimana hidup bersama. Di luar rumah Nabi SAW juga Nabi juga beli benda-benda. Nabi juga hidup bersama sahabat. Ini ajarkan bagaimana hidup dalam rumah, hidup di luar rumah. Nanti kalau kita buat usaha-usaha terus, ada kesiapan dalam diri kita untuk melaksanakan hukum Allah, perintah Allah. Yang pertama ibadah, sholat. Nanti akan timbul sifat-sifat yang berikutnya, sabar, dia amanah, dan juga tunaikan hak jiran-jiran dia. Tadi belajar bagaimana yang membeli tanah, yang menjual tanah, datang kepada hakim, dan hakimnya juga orang soleh, juga orang baik, juga beriman. Dia katakan dia tidak ingin mendapatkan keuntungan daripada kebendaan yang dimiliki oleh orang berdua tadi. Sehingga nanti ada iman, tumbuh semangat untuk beribadah. Maka perintah Allah kepada yang pertama kepada orang Islam beriman, kemudian ada muasyarah. Yang hukum yang terakhir adalah riba, larangan maka riba. Karena dulu rata-rata orang-orang Arab berniaga dengan riba. Bahkan Abbas bin Abi Thalib, pamannya Nabi sendiri, banyak punya dagangan dengan riba.
Bahkan ketika turun ayat tentang riba, maka Nabi katakan riba yang pertama saya injak di kaki saya adalah riba yang dikerjakan oleh paman saya, Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kalau sudah datang perintah Allah subhanallah, walaupun terhadap paman dia sendiri, kepada keluarga sendiri. Jadi melaksanakan hukum Allah jangan terkesan pada keadaan. Apakah ini hukumnya dilanggar oleh anak saya, paman saya, atau siapa sih? Kalau sekiranya Fatimah putriku mencuri, akan aku potong tangannya. Dia tidak terkesan dengan keadaan. Lihat apa perintah Allah. Jangan lihat ini anak saya, ini ayah saya, ini istri saya, ini mertua saya. Ini apa perintah Allah. Bersedia tuh. Insyaallah. Ya Allah. Jangan lihat istri saya, tapi apa perintah Allah kepada saya. Bersedia. InsyaAllah. Cara Nabi bade. Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam. Insyaallah. Nabi ulul azam. Rasulullah SAW, Nuh alaihissalam, Ibrahim, Musa dan Isa. Isbir kama sabarul azam min Rasul. Wahai Muhammad, sabar kamu sebagaimana sabarnya nabi-nabi ulul azam. Empat orang nabi yang lain. Nabi Allah perintahkan untuk bersabar sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Allahu Kita Berapa tahun Nabi Nuh bersabar? 950 tahun. Sabar. Musa bagaimana bersabar menghadapi Bani Israel yang suka ngiyel, susah diatur, sabar. Menghadapi Fir'aun, sabar. Menghadapi Karun nuduh Nabi Musa berzina, sabar. Isbir wasbir kama sabrul azim min Rasul. Sabarlah wahai Muhammad kamu sebagaimana sabarnya para ulul azam daripada Rasul. Empat orang nabi, Nuh alaihissalam, Musa, Ibrahim dan Isa alaihissalam. Nabi-nabi yang besar, yang sabar ini empat tadi. Nah, Allah perintahkan pada Rasulullah SAW untuk sabar sebagaimana empat orang nabi tadi yang besar. Sabar dalam berdakwah. 910 tahun bersabar. Nabi Ibrahim alaihissalam bersabar. Diusir oleh ayah dan ibunya, mau dibakar, sabar. Letakkan istri di padang pasir, dia di lembah yang tidak terbang, dia sabar. Sembelih anak sabar. Eldes में sabar hमेशा. Di antara bersabar menahan nafsu kita. Kadang-kadang diperintah Allah ada nafsu kita. Kita berpuasa, kita mau makan ini. Tapi ada perintah Allah bersabar, kita tahan nafsu kita. Jadi bersabar untuk melawan nafsu kita. Jangan sempurnakan nafsu tapi sempurnakan juga bersabar. Sabar berpuasa, sabar. Jadi orang sabar itu orang yang siap mengorbankan nafsu dia untuk perintah Allah. Laksanakan perintah Allah, tekan nafsu dia. Ini bersabar. Sabar untuk melaksanakan perintah Allah. Itu namanya mujahadah. Mengorbankan nafsu dia untuk ibadah. Mengorbankan yang haram. Ini makanan haram, jangan dimakan walaupun lezat, korbankan. Ini sabar. Dan ini perlu untuk menterbiah diri kita, mendidik diri kita, tekan nafsu kita, melaksanakan perintah Allah. Itu nanti ada terbiah kepada nafsu kita. Jadi dakwanya para nabi kadang-kadang waktu berangkat safar, dakwanya para nabi kita infiru khifafan wa thiqalan. Kerja. Kadang-kadang safar itu berat, susah. Tapi untuk menterbiah nafsu kita, sabar. Sabar melawan nafsu kita. Diperintahkan kita untuk buat kerja. Ya Allah. Kemudian doa, buat kerja, korban, doa. Supaya kenapa kita doa? Supaya kita baca bergantung kepada Allah. Jangan sampai kita korban tanpa doa. Nanti kalau kita korban tanpa doa, seakan-akan kita mengandalkan
kehebatan diri kita, kekuatan diri kita. और दुआ भी मांगो Jadi kita tadbir tapi doa juga. Jangan sampai lepas dari doa. Kita buat rancangan-rancangan tadbir yang bagus, tapi tak berdoa. Nanti berjaya kita bangun pada diri kita. Jadi kita doa maksudnya, ya Allah ini usaha saya, tapi Engkau yang menentukan. हम तैयार है दुआ करें साथी तो तैयार हो गए कुर्बानी के लिए हाँ जब मदद की जरूरत है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बात दुआ मांगी कि मेरे साथी तो तैयार हो गए हैं मदद के काम करने के लिए लेकिन अगर मेरे साथी मारे गए तो आपका नाम लेने वाला अल्लाह कोई भी नहीं रहेगा Rasulullah SAW dia buat usaha target para sahabat dan sahabat sudah siap. Nabi doa, अगर ये मारे गए तेरा नाम लेने ya Allah, इसलिए जो मदद को मेरे साथ jangan kau hancurkan sahabat-sahabat ini. Kalau mereka engkau hancurkan, kamu tidak akan disembah lagi selama-lamanya. Ini dalam perang Badar. Nabi buat tadbir yang bagus, tapi Nabi juga mendoa. Dan Nabi doa, betul-betul doa agar Allah berikan pertolongan. तो साथियों की कुर्बानी भी है और Nabi targib sahabat berkorban, tapi Nabi juga doa. Targib sahabat dalam perang Badar berkorban. और दुआ के जरिए Targib sahabat, tapi juga Nabi minta pada ya Allah, kalau kau tak bantu ini sahabatku hari ini, kamu tidak akan disembah selama-lamanya. इसलिए दुआएं मांगी Maksud Nabi doa dengan kuat. क्या करें तन्हाइयों में भी दुआएं मांगी Doa waktu istimewa, waktu infiradi doa banyak-banyak lagi. इस बात से बहुत से मसले हल Supaya kita jangan sampai mengandalkan kepada kehebatan diri kita होते हैं तो वजह atau yakin pada kekuatan kita tidak. Kita boleh atur diri kita target para sahabat untuk sama-sama berkorban, tapi tetap berdoa. काम के साथ Cuma 313 saja, niat bukan untuk perang, menghalang kafilah saja. Datang 1000 tentara Abu Jahal, maka Nabi target sahabat untuk tetap tegar. तदबीर हुई है Tapi Nabi juga doa, ya Allah, intahlik hadilah sobat dalam tempat. Kalau hancur ini sahabatku yang ada ini, kamu tidak akan disembah lagi. मांगी है और वो जो बड़े बड़े काम अल्लाह से करवाए Maksud Nabi doa sungguh-sungguh. ऐसा तुम्हारे फरमान तुम कि अल्लाह से काम करवाओ तुम क्या करोगे ये दे 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 तो अल्लाह से कराओ कि अल्लाह ये कर दे Nabi perintah ke sahabat tersebut, kamu bekerja-kerja. अल्लाह करेंगे Wahai Sofia, kamu beramal. Wahai Fatimah, kamu beramal. ऐसा ये रूल है Aisyah juga suruh beramal. करना अल्लाह से दुआएं मांगना Nabi perintahkan sahabat-sahabatnya untuk beramal, tapi juga Nabi doakan. इसमें कमी आएगी तो ये कमी नजर आएगी ये कमी रह गई अल्लाह को जिक्र करना Jadi perintah Allah kepada Nabi Musa dan Harun untuk wala taniya fi dzikri. Kamu dakwah fil kepada kaum, tapi wala tan, jangan lupa untuk ingat pada zikir pada. Laksanakan hukum Allah, perintah Allah, berjuang, tapi terus ingat pada Allah, doa, zikir. Doa adalah juga zikir. ये दुआ और इस्तिग़फ़ार हो तो अल्लाह कमी दूर करेगा क्या करेगा इस्तिग़फ़ार से कमी दूर हो जाती है इस्तिग़फ़ार से गुनाह छूट जाते हैं Doa dan istighfar banyak-banyak. Allah tidak akan menghinakan orang yang istighfar, akan muliakan orang yang mohon ampun pada Allah. Dia menampakkan kelemahan dirinya, dia istighfar. Doa dan istighfar. कमी दूर हो जाएगी Dengan istighfar tadi Allah akan tutupi kekurangan-kekurangan dia. Kekurangan dia Allah tutupi. Setelah sholat dia istighfar, maka kekurangan dalam sholat Allah tutupi. Setelah haji dia istighfar. Perintah Allah untuk istighfar setelah berbuat kebaikan. Habis sholat istighfar. Lepas haji Allah kata fazkurullah wastaghfirullah. वो पूरी हो जाएगी तो फैसला हो Semua afid berhasil wastaghfirullah. Selesaikan haji atau ifadah istighfar. Habis dakwah istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu tawwab. Mekah sudah dibukakan, sempurna sudah dakwah istighfar. Nabi Nuh alaihissalam dakwah 99 tahun. Ujungnya dia doa, Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampunkan dosa aku dan kedua orang tua dan orang beriman. Keadaan nanti Allah yang merubah. Allah akan merubah. Kadang-kadang di atas, orang kita di bawah. Roda kehidupan begitu berputar. Roda kehidupan berputar. Bersedia tuan-tuan semua? Insyaallah. Minta terus pada Allah, doa terus pada Allah. Istighfar, doa, istighfar. Dan sempurnakan kerja kita, tugas kita sempurnakan.
इज्तिमाई हो या इंफरादी, अपनी baik waktu istimewa atau infiradi, laksana apa perintah Allah मेहनत Ta'ala. के साथ, मशवरों के साथ, Dan kita buat kerja dengan musyawarah. मेहनत मशवरे का जोड़ है, Ha, मेहनत जो मशवरे musyawarah, usaha musyawarah. Jangan lepaskan daripada musyawarah. जान पड़ती है मेहनत में, जब कि आपस के मशवरों से Dengan musyawarah tadi kita akan satu hati. Ha. वअम्रुहुम शुरा बैनहुम Wa amruhum syura bainahum wa yamurzuquna fi qulubihim. Jadi orang beriman mereka sholat, di atas bermusyawarah dan infak, berkorban orang. अल्लाह ने उनको दिया है वो लगा के Dia musyawarah, kemudian apa yang Allah berikan pada dia Allah bagi untuk orang. Jadi musyawarah dari kita siap korban, berkorban. Jangan sampai kita musyawarah tapi kita mau korban, orang lain yang dikorbankan. Semoga bertaufik Tuhan. Bersedia Tuhan? Insyaallah. Subhanallah ya Bismillah. Buat kerja tadi dengan Bermusyawarah. terus berharap kepada Allah. Allah.